Apprendre une langue, ça demande évidemment du temps. Mais bonne nouvelle, avec de bonnes méthodes, ça devient plus facile. Notre chaîne vous propose des cours en langue française pour tous les niveaux, à travers des playlists présentant des contenus divers pour le plaisir des petits comme des grands. تقدم لكم قناتنا دروساً في اللغة الفرنسية لجميع المستويات من خلال فيديوهات متنوعة لإمتاع الصغار والكبار. Parler une nouvelle langue de façon automatique et sans effort est difficile. Vous devez donc être motivé pour réussir. Et il est presque impossible d'être motivé si vous n'avez pas d'objectif. Donc la première question à vous poser, c'est pourquoi vous voulez parler français. Quel que soit votre objectif, vous devez le définir clairement. مهما كان هدفك، فأنت بحاجة إلى تحديده بوضوح. هل تريد أن تتعلم التحدث باللغة الفرنسية لتناقش مع الناطقين بهذه اللغة؟ أو لتكوين صداقات جديدة؟ أو لفهم الكتب والأفلام باللغة الفرنسية؟ أو للعيش أو العمل أو الدراسة في فرنسا أو لأي سبب آخر؟ Pourquoi n'arrivez-vous pas à parler français correctement? Dans cette partie, vous allez apprendre pourquoi vous avez échoué jusqu'ici. Si vous êtes comme la majorité des gens que j'ai rencontrés, le fait que vous ne parliez pas français est lié à 3 problèmes. Un problème d'émotion, un problème de méthode utilisée ou alors un problème d'organisation. L'objectif de cette partie est de discuter de ces 3 problèmes. Ensuite, on vous donnera des solutions concrètes que vous pouvez utiliser immédiatement pour régler ces problèmes. C'est votre premier objectif. Avez-vous déjà pensé ou dit l'une de ces choses? Le français est difficile ou ennuyeux. Je fais trop d'erreurs quand je parle français. Si je fais des erreurs, les autres vont se moquer de moi. Si oui, vous avez un problème d'émotion quand vous parlez français. Et vous n'êtes certainement pas responsable. Les responsables sont les gens qui vous ont mis ces choses en tête. Oubliez tout cela, relaxez-vous et soyez sûr de réussir. Dès que vous commencez à avoir des émotions négatives en parlant, arrêtez-vous, respirez et détendez-vous. Pensez que vous en êtes capable. Ignorez vos erreurs. Ne parlez pas trop vite. Par exemple, faites des pauses. Ne parlez que quand vous êtes prêt. Soyez passionné, soyez motivé, ayez une attitude positive, c'est très important. Mais à mon avis, tout le monde peut apprendre à parler une langue. Eh oui, vous n'avez besoin que de 6 choses. Alors, restez avec nous. La toute première chose, c'est la motivation. Trouvez une source de motivation et gardez-la tout au long de votre apprentissage. Le hamas, les amis. La deuxième chose, c'est de s'immerger dans la langue. بما معناه أنك تستعمل اللغة الفرنسية من بداية ديال التعلم ديالك dès le départ. عيش الدور à fond. سواء عن طريق مشاهدة ديال الأفلام باللغة الفرنسية أو استماع الأغاني باللغة الفرنسية. كاين طريقة أخرى ظهرت مؤخرا مع تطور ديال لي ريزو سوسيو، هو انك تقلب على ناس اللي عندهم اللغه الفرنسيه كلغه دونك دي فرانكوفون كيساعدوك سوا سور دي جروب في لي ريزو سوسيو باش تتكلم اللغه الفرنسيه بطلاقه. هذه واحد الطريقه اللي تعلمك دغيا باش تعلم. La troisième chose, c'est l'adoption de bonnes méthodes et techniques d'apprentissage. On peut penser par exemple au vocabulaire. كاين بزاف ديال الناس كيعتمدوا واحد الطريقه اللي هي خاطئه تماما، انهم كيدرسيو واحد لا ليست طويله الى ما لا نهايه نتاع الكلمات باللغه الفرنسيه، كلمات جديده او الترجمه ديالهم باللغه العربيه او لغه اخرى اللي كيفهموها او الدارجه، كيحفظوها وبودين سمان ما كيبقاو عاقلين على حتى شي حاجه. هذه طريقه خاطئه غادي نتكلموا عليها في واحد الفيديو جايه اون ديتاي
وغادي نعرضوا عليكم des bonnes techniques d'apprentissage, notamment la mémorisation espacée اللي هي approuvée scientifiquement. تقدر تعطي النتائج ديالها bien évidemment. La quatrième chose, c'est l'adoption d'une bonne organisation. Donc quand vous commencez par exemple un cours de grammaire ou de conjugaison de niveau A1, et puis dans une semaine ou 2 semaines ou 3 jours, vous sautez vers un cours de niveau A2 ou B1 ou B2. Ça ne sert absolument à rien. Donc si tu as un cours de niveau A1, donc élémentaire عاد بادي, dans une semaine كتمشي لنيفو آخر, c'est pas possible. من غير إلا أنك حاس باللي داكشي كامل ديال داك النيفو اللي كنت فيه grammaire, conjugaison ou autre عارفو, بديت نطلق في الكومونيكاسيون, بديت تكون جمل, دونك نتكلم على الناس بطبيعة الحال اللي عاد بداو في اللغة. سينو بالنسبة للناس اللي كاينين مثلا في B1 و B2 بغاو يمشيو ل C1 C2, دونك بما أنهم عارفين كاع داكشي اللي كاين في B1 و B2 يقدروا يمشيو ل C1 C2. دونك مي ما كنمشيوش من البداية نخدموا حوايج نتاع نيفو عالي بزاف. هادشي يقدر يرجعكم اللور, يقدر واحد النوع من الاستسلام سي اون بو دير, دونك ما كيموتيفيكمش. دونك بداو على حساب الطاقه ديالكم, على حساب شنو عارفين نتوما. La cinquième chose, c'est de ne pas comparer avec votre langue maternelle. Jamais تقارن اللغة الفرنسية مع اللغة الأم, عربية, دارجة, شلحانة, n'importe. Il ne faut pas comparer. علاش؟ parce que أي لغة عندها قواعد خاصة بها, أي لغة عندها طريقة الكلام خاصة بها, أي لغة عندها des expressions خاصين بها. دونك ما يمكنش انت تجيب واحد المثل بالعربية أو جملة بالعربية غادي تمشي ترجمها حرفيا باللغة الفرنسية, لأنها غادي تعطيك كومبليتمون واحد المعنى آخر. بما أنك غادي تتعلم لغة جديدة, من الأحسن تشوف في هذه اللغة بمنظور جديد. هذه نصيحة اللي هي مهمة جدا, لأن هذا الغلط اللي كنديرو من البداية ديال الباركور ديالنا, من البداية نتاع القراية ديالنا باللغة الفرنسية, سواء في المدرسة أو في الليسي. دائما كناخذوا العادة ديال الترجمة إلى اللغة العربية, واللي هذا خاطئ جدا جدا جدا. Et oui. Le sixième conseil, c'est de travailler régulièrement. Prenez votre temps et ne tombez pas dans le piège de l'apprentissage accéléré. كاين دي فيديو كيقول لك تعلم اللغة الفرنسية في 30 يوما, تعلم اللغة الفرنسية في أسرع وقت ممكن. Ça risque pas d'être sur notre chaîne parce que c'est simplement impossible. À part il a une carte mémoire في الدماغ ديالك, هذه حاجة أخرى bien évidemment. Donc il faut garder à l'esprit, حط في بالك باش يكون تعلم ديال اللغة الفرنسية efficace, باش تعلم واحد اللغة جديدة ترسخ في الدماغ ديالك. Et pour ne pas tout oublier au bout de quelques semaines, vaut mieux prendre son temps. C'est un sacré conseil, à prendre et non à laisser, bien sûr. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos aussi amusantes qu'enrichissantes.